हेलो नमस्कार आपण मन केमती अछंती मु भाबुची भले थे आपण मन को संध्या गोपी ब्लॉग रे स्वागत आसिक तो 11:30 हेलानी पंदा आम रोसे भी सरीनी आ रोसे रोसे भी मु भी करूनी मो भौणी करूची मो आम झे से रोसे करूची मु ना मु कौन कर जानचु ब्लॉग बनाऊची सत नुआ नुआ भी करुची कारण आम झील खेलुची कौन सब एमती आम ये आसते आज सका पलैले सी कंपनी की पलैले 5 दिन है जमा भी ब्लॉग बनईनी कौन बन द्वारा पसंद नुह मुझे लगी बनईनी माने तू तांको न देखिकी बनैले हैला किंतु तांको देखैकी बनैबा पूरा इम्पॉसिबल आठी हम झियो रोसे करूची चलची रोसे आसी 11:30 हेलानी सरीनी आज भी पानी भी आसिलानी मोटर रे लाइन कटिगला कौन है कि जानी लाइन ए बार बार कटुची और आम लाइन टे प्रॉब्लम अच्छी कौन हो देखा आ कौन रोसे चलची हाँ रोसे पूरा जोरदारिया चलची और रोसे कर कहूनु और रोसे कर लाज लगुच मत जमी आग आग लाज लगुला आम झील को भी सेमती लाज लगुच लाज कर कौन अच्छी कौन झील रोसे कर कहूनु हौ न आमर आज रोसे हो आलू पोटल झोल रोसे हो ये तो आमर सका आज पलैले कंपनी जाकि पाइले 10 पला नहीं 4 छक पाखापाखि जाकि पाइले भाविली गोटे ब्लॉग बनईदे 4-5 दिन ब्लॉग बनईनी आ कौन प्लीज मो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करदेवे लाज लगुच लगी मत भोक गला तो रोसे सारी नुनु हाँ चल सत कथा भोक गला से रोसे सारी डेरी होती मन भल ना जेहेतु आमर से पलैसे मन भल ना सत कथा से भी रोसे सारी एमती कहली भाविली गोटे ब्लॉग रे बनईदे आपण मानकर तो रोसे सरबणी खा पी भी सरबणी आमर तो रोसे सरनी खा भी हम कौन ता मन से बनाऊँच कौन कर बनू अल्प दिन अतिथि मचे प्लीज मो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करदे कहीं मो इच्छा अच्छी आगू को जीवाकू आपण मानकर आशीर्वाद हेले निहाती मु आगू को जीवी आम झील केमती अनुची से भाव मो नानी कौन ब्लॉग खोलिकी बसला नुआ नुआ सेमती लगे खापर पड़गले सब ठीक हो समस्ते बनाऊँ भाविली बनईदेवी ए कौन अच्छी झील भी पलैब मो मनटा दुख घरे कहीं ना मुझे एकेला मो झीर मोर एकेला आई आज आमर पलैले यात्रा कार्तिक पूर्णमी यात्रा लगी आसला तार भी बो देह टे खराब अच्छी से लगी से पलैब ना रही था केते दिन मु एकेला कौन करिया आ कौन कौन किसी अनौनु मो बाहागर ठीक हो गलानी तो से आम झे टे लाज कर बेसी बेसी नुह 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 बहुत लाज नुह ता बाहागर ठीक है निबंधर सर बाहागर एपर्तंत डिसाइड होनी डिसाइड हेलाठू बाहागर हम आ कौन कहबी आपण मैंने तो मो चैनल को कहीं लाइक सब्सक्राइब करना न करंतु केते बेले तो करिवे अपेक्षा करिछि कौन ये मो झील खेलुची ताको तो जिते बेले देखिए तार खेल तार सब बेले खेल सी खेल व्यस्त अच्छी तार खेल भल बोली सब भल ट्यूशन रू आसिकी खेलुची खेलिकी गाधेब टाइम है गाधेब
ଖାଇବ ଗାଧେଇବ। ହଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଠି ମୁଁ ବ୍ଲଗ ରଖୁଛି। କଣ କରିବା ଆଗକୁ କରିବା ଆମ ଝିଅ ଲାଜ କରୁଛୁ। ହେ ଚାଳ କଣ ପାଇଁ ବାଡଉଛୁ? ହେ ଚାଳ କଣ ହେଇଗଲେ କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ କିଛି? ଚାଳଟାକୁ ବାଡଉଛୁ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରଖୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ରଖୁଛି ବାସ୍। ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କରିବି, ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି, ନହେଲେ ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେବି ଆଉ। କଣ କହିବୁ କହୁନୁ? ସେ କିଛି କହିବନି ଆଉ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ହଁ ମ ସବୁ ଝିଅ ଲାଜ କରୁଛି ଟିକେ, ବାହାଘର ହବ ତ ସେଥିଲାଗି ଲାଜ କରୁଛି ଟିକେ। ଚୁଲାକୁ ଜାଳୁନୁ, ଏଇଟାକୁ ଜଳଉନୁ। ହଁ ହେଇ ଇଏରେ ପକଉନୁ ଜଳିବ। ଭାତ ଦିଟା କରିଦେଇଥିଲେ ଝିଅ। ନଣନ୍ଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ କରିନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି ପାଇଲେଣି କଣ କେଜାଣି। ବଗିଚାରେ ଲୋ ଝିଅ ଭୋକ କଲାଣି, ସତରେ ଭୋକ କଲାଣି। ହଁ ଏଇ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ସେକିଦିଅ। ଯାଉନୁ ଆଣିବୁ ଭାରି ଯାହା ଫ୍ରିଜରୁ ଆଣିବୁ। କୋଉଟା ଆଣିଛୁ ସେଥିରେ ଜାଗା ଧରିବ? ନାଇଁ ବେଲାରେ ଜାଗା ଧରିବନି ତରକାରୀରେ, ଛୋଟ ବେଲାଟା। ଆର ବେଲାଟେ ଆଣିବୁ। ଦେଖିବା କେତିକି ମରିବନି, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଥିବ ଦେଖି। ହଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେ, ଘାଣ୍ଟି ଦଉନୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେ। ଯାହା ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଆଣିବୁ ଭାରି ସେକିଦବା। ନନା କାଲି ରାତିରେ ଯୋଡେ ଝାଡା ଯାଇଛନ୍ତି ଲୋ ଝିଅ। ମତେ ମୋ ପେଟଟା ବି ଭଲ ନାହିଁ। ଏ ତେଲ ମସଲା ସବୁବେଳେ ଖାଇ ଖାଇକା ପେଟ ଫେଟ ଜମା ବି ଭଲ ରହୁନି। ଦୟାକରି କେହି ବେଶୀ ତେଲ ମସଲା ଖାଇବେନି। ପାଟିକି ସ୍ଵାଦ ହେଲେ କଣ ହବ, ଦେହ ପାଇଁ ପୁରା ହାନିକାରକ ତେଲ ମସଲା। ହେଲା କି? ତାପରେ ମୋ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ମତେ ତ ଡାକ୍ତର ମନା କରିଛି ତେଲ ମସଲା ପୁରା ମନା କରିଛି ଖାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ମାନୁନି, ଟିକେ ଖାଇଦଉଛି। ମେଡିସିନ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିଛି। ଆଉ କେତେ ସିଝା ସିଝି ଖାଇବୁ, ବେଶୀ ବି ସିଝା ସିଝି ଖାଇଲେ ବି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ହେଲା କି? ଏମିତି ଆଉ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି ଆଉ। ଦିଟା ବାଇଗଣ ଆଣେ, ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଆଣେ। ଆଉ ଯୋଉ ଛୋଟ ଆଳୁ ନୁହଁ ଝିଅ, ଛୋଟ ଆଳୁରୁ ଆଣେ 3-4ଟା ଛୋଟ ଆଳୁ ଆଣେ ହାରି ସିଝେଇଦବା। ଏକାଥରେ କରିଦବା, ଆଉ କିଏ ଗ୍ୟାସ ଲଗଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟିଂ କରିବେ ସମସ୍ତେ, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ରେଟ୍ ହେଲାଣି ସବୁ ଜିନିଷ, ଆଉ ଖାଇ ହବନି କିଛି। ତଥାପି ବି ଆଉ କଣ ଖାଉନି କି, ଖାଉଛେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ଚଳିବା ଆଉ। ମୁଁ ଆଗ ବହୁତ ମାନେ ଉଡାଧୁଡା କରୁଥିଲି, ବହୁତ ମାନେ କଣ କହିବି, ଏବେ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ଚଳୁଛି। ସବୁବେଳେ ଟାଇମଟା ସମାନ ନୁହଁ, କି ସବୁବେଳେ ପଇସା ପତ୍ରଟା ବି ସମାନ ନୁହଁ। ଏମିତି ଆଉ କେତେବେଳେ ମାସକୁ ମାସ ପେମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ହାରି, କେତେବେଳେ 2 ମାସ 1.5 ମାସ ପରେ ଆସୁଛି। ଏମିତି ଆଉ ତେଣୁ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ମାନେ ଚଳିବେ। ନା ଯୋଉ ରେଟ ସବୁ ହେଲାଣି ଜିନିଷ ପତ୍ର, ଖାଇବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ତ ପଡିବ। ହେଲା କି? ହଉ ମୁଁ ଏଇଠି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ କଣ, ଆଉ ମତେ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ଆସିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ବାସ୍ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଆଉ। ଆଗକୁ ଜାଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଆଗକୁ ଯିବି, ନିହାତି ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗସ୍ ବନେଇବି। ଏବେ ବାସ୍ ଏତିକିରେ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।